हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता और सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा OSSC आउ 2023 जो वैकेंसी सब बाहर थिला तारि पर डिस्कस करवा। OSSC जो 2023 जो वैकेंसी बाहर करथिला ता देहरे आमर जो CRE माने कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जाम जो होता चारिटा होता है, चारिटा CRE 1, CRE 2, CRE 3 और CRE 4। CRE 2टा समस्त जानते सेटा फॉरेस्ट गार्ड, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर। आउ CRE 4टा RI, ARI, अमीन, ICDS सुपरवाइजर, SFS इटा है। आउ 3टा जोटा आमर MPH फार्मासिस्ट तांकर गोटे पड़ी। आ 1टा होता आमर जो जूनियर असिस्टेंट PEO एटा 1 है 2023 CRE 1। तो जो चारिटा एग्जाम होता ताधर CRE 1 पिला जॉइन करके सैलरी पाईगला, पाखापाखि गोटे वर्ष सैलरी से पाईगला। CRE 2 पिला एबे माने 2025 मे 25 तारीख होगा DVA तापर CRE 3 पिला तांकर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर जदि हो जाइए कोर्ट केस जो से जॉइनिंग मिल पारनी। आ CRE 4 पिला स्ट्राइक रे फसीले तादर जस्ट टे बाहर तांकर कोर्ट केस बाकी अच्छे सेटा आसो नेक्स्ट फेज मेन एग्जाम हो जाऊ तापर से जो कोर्ट केस सेटा सबू बर्तमान ओडिशार जेकोसी एग्जाम हो कोर्ट केसटा मस्ट। तेणुक RI, ARI एग्जाम कोर्ट केस जो फेजटा अच्छी सेटा आसो मेन एग्जाम पर से फेजटा आसो है। तेणु RI, ARI अमीन जो एग्जामटा होती पिला भावनी जे जॉइनिंगटा बहुत जल्दी हो टाइम लगे ताप। तो मो कह कथा OSSC जेतक एग्जाम आम देखिले जो कहली जमती 2023 तर मैक्सिमम एग्जाम प्रोसेस वर्तमान सुधा कंप्लीट होनी। जदियो 2023 वैकेंसी थिला वर्तमान सुधा 2025 मे मास शेष होगा बसला तादर अधिकांश एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट होनी। किसी एग्जाम प्रोसेस तो अधा भी जाइनी। तेणु जो पिला माने OSSC एस्पिरेंट जो माने अच्छंती जो माने एग्जाम देइछंती सेमानकर अवस्था बहुत शोचनीय बर्तमान। तापर आउ गोटे कथा हम कहबी OSSC एग्जाम जो माने रेडी होउछंती एग्जाम OSSC वैकेंसी को देखिकी OSSC माने भल जतिक अच्छी खराब तार अधिक अच्छी। भल है कौन वैकेंसी अधिक रोचे तापर जो पैटर्नटा एग्जाम जो पैटर्नटा सेटा टिके इजी रोचे किंतु ता भितर खराब जिनसटा कौन खराब जिनसटा है ता प्रोसेस बहुत स्लो आ कोर्ट केस स्ट्राइक यही सब चक्कर में पड़ो से एग्जाम। तेणु OSSC कौन गोटे सुविधा देखा गले सुविधा देखा कौन ना जो क्वेश्चन पैटर्न इजी रहा वैकेंसी अधिक रही पिला कौन कर बेसी अप्लाई कर दौरान आउ सहज भाविकी पशि जाऊँच कि पर देखला बेलू प्रोसेस स्लो बहुत टाइम नौची ता भितर माने उठाणी गड़ाणी देकी जाऊँगी से प्रोसेस पूरा बहुत लेट हो। जो मैंने तो फेल हो एग्जाम से किसी टेंशन नहीं से OSSC एग्जाम को अनेक से अलग एग्जाम फोकस कर जो पिला OSSC जमती कि प्री क्लीयर कले मेन पे अपेक्षा करेंगे कि मेन क्लीयर कले DV पे अपेक्षा करेंगे जो अपेक्षा कर OSSC एग्जाम क्लीयर करा भारी जहाँ कहते भारी कष्टदायक दिन गोटा खाली अपेक्षा कर बीतव। OSSC गोटे एमती एजेन्सी तेणु जमती कि मुझे कहली 2023 बहुत गुड़ाए वैकेंसी बर्तमान सुधा माने कंप्लीट होनी प्रोसेस बर्तमान चली कंप्लीट होनी। तेणुक पिला माने करेंगे कौन मु कहबी ये गोटे सॉल्यूशन जो पिला माने OSSC एग्जाम को टार्गेट करके आसुचंती
ମୁଁ କହିବି OSSC ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହେବ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ। ହଇରାଣ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସମୟ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ବର୍ବାଦ ହେବ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଗଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କହିବି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଲା ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ହେଲାଣି ଇଜିରେ କିଛି ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଭାବନି। ପରିଶ୍ରମଟା ଜୋରରେ କର, କଷ୍ଟଟା ଅଧିକ କର। ତ ଆମେ OSSC ପଛରେ ନ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି OSSCକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବେଟର୍ ହେବ। କାହିଁକିନା OSSC ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି କୋର୍ଟ କେସ୍ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଉନି କି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ସେ ନେଉନି। ଆଉ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ OSSC ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି କରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା, କିନ୍ତୁ OSSC ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କର OSSCକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର। ତାହେଲେ OSSCକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ସେଇଟା ଟିକେ ମୁକ୍ତ। ମାନେ କି OSSC ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଭୟ, ସେଇଟା OSSCର ସେମିତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ବାହାରେ, ତେଣୁ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ବାହାରନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ବି କୋର୍ଟ କେସ୍। ତେଣୁ ବେଟର୍ ହେବ ଆଗକୁ OSSCର CGL ଆସୁଛି 2025, ସେଇଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର। 1000+ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ କହିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି, ସେମାନେ ବୟସ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, 32 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏବେ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଦୟାକରି OSSCକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର, ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବ। OSSCକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଦିନ ଗୁଡ଼ା କଟିବ, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକା ପଡ଼ି ସମୟ ଗୁଡ଼ା ବିତିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ବୟସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଫର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, OSSCକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର, କିମ୍ବା ଅଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର। OSSCକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ମନରୁ ପୋଛି ଦିଅ। ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଆ କର, ସେଇଆ କର, କେତେ ଭିଡ଼ିବ ଆଉ। ତେଣୁ ବେଟର୍ ହେବ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଅ, ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫୋକସ୍ କର। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।